আমাদের এই নাটকটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন এবং কমেন্টে বলে যাবেন আমাদের একটা নাটকটি কেমন হয়েছে। यार घूम आज परे खालीते अचल जाबे बउआनीते साजाइया साजन की आंखों में प्यार देखा तुम भाई एले दामाने चलते कि भाई तुम देखो मैंने मैं हुबा दामाने का जो करी हमने जी शुबा यार घूम आज परे खालीते अचल जाबे बउआनीते साजाइया दे बंधु यार तुम आज मेरे आज परे खालीते अचल जाबे बउआनीते साजाइया दे बंधु तारे मनिर मतन एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार तुम आज मेरे चाहे आयरन जाके शामिल करे সাজাইয়া দে সখী তারে মনের মতো यार तुम आज बरखालीते अचल जाबे बउआनीते साजाइया दे बंधु तारे मनेर मतन हाथे मेहंदी दिया कौन है, कहाँ से आते? দর্শনীয় ছেলে আব্দুল হাশিম মিয়ার সঙ্গে 1,01,000 টাকা বেলমোহর ধার্য করিয়া বিবাহ সম্মতি করিয়াছে। বলেন মা কবুল। यार धूम आज কবুল। আবার বলে মা কবুল কবুল। আবার বলে কবুল কবুল। আলহামদুলিল্লাহ। अचल जाबे बउआनीते আখলেস মিয়ার মেয়ে আলেসা বেগমের সঙ্গে আব্দুল হাশিম মিয়ার বিবাহ সম্মতি করিয়াছি। বলেন বাবা কবুল। कबूल আবার বলেন কবুল। कबूल আবার বলেন বাবা কবুল। সখী তারে हे रहा नहीं जाता। মা ঘুমটাটা ছিল। कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? আমাদের এই নাটকটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন এবং কমেন্টে বলে যাবেন আমাদের একটা নাটকটি কেমন হয়েছে।